हेलो फ्रेंड्स नमस्कार। काली मु तृतीय अध्याय आरंभ करी किंतु जेउठू छाड़ी सेठू आज पुणी आरंभ करवा और आपण मानक बहुत सारा भल पाइबा धन्यवाद 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 कहीं आपण माने बहुत जोर रे देखुचंती और जानुचंती और शेयर करुचंती और मु चाहे आहरी लोक देखंतु आहरी जानतु जेतिकी श्रीमद् भगवत गीता को आपण माने जानिबे आपण को मन भितरे थिबा प्रत्येक टी द्वंद्व दूर होबारे लागिबो। आपण को मन पवित्र बनिबो और आपण को लाइफ रे सुख शांति समृद्धि संपन्नता प्रसन्नता सब किछि भरपूर हेबारे लागिबो और आपण जने पुण्य आत्मा बनिबे और आगकू आपणकर भविष्य उज्जवलमय हेबो। तो चलंतु सुनिबा। जार आत्मारे श्रद्धा हुए जे निज आत्मा परी समस्त को आत्मा को देखे से सर्वदा तृष्टि और संतोष लाभ करे। सकाम कर्मरे तार मन थाए नहीं अर्थात कामना रखी कौनसी कर्म करे नहीं। बुझी पारछंती जार आत्मारे श्रद्धा थाए से निज आत्मा परी समस्त को आत्मा को देखे माने जार आत्मारे श्रद्धा अच्छी जमीती निज आत्मा को भल पाए से समस्त को समान आकार देखे और समस्त को मध्य भल पाए समस्त को गोटे आत्मा रूपी मनीष भाव देखे से जमीती गोटे आत्मा से समस्त को भावे से माने भी गोटे गोटे आत्मा तो मु जमीती से माने सेमिति समान भाव से देखे ओ सकाम कर्मरे तार मन थाए नाही अर्थात कामना रखी कौनसी कर्म करे नाही। कौनसी मनरे कामना रखी कि ए इच्छाटा पूरण हो गले ए कामटा करी सेमिति से आशा रखी कि काम करे नहीं से बिल्कुल जो काम करे बेफिकर है कि करे बिल्कुल आत्मारू संतुष्टि हो कि करे। जन्मे आत्मार जार श्रद्धा तृष्टि संतोष मति सदा सकाम कर्म निमित्तरे चितन बोलई ताहार सकाम निर्म निमित्तर चितन बोलई ताहार विषय भोग लालसारे जे कामी मजई कर्मरे जे सुख अटई अनित्य पुत्र कलेत्र पशुचित माला चंदन जुब नारी ए सुख बिना दुई चारी ए सबु अनित्य अटई ए ज्ञानी ए कर्म आश्रय रही। जे सत्कर्मानुष्ठान करे जे सर्वदा निश्चिंत और निर्मल रहे विशुद्ध बुद्धि रे कर्म कले कर्मफल द्वारा मुक्ति लाभ हुए। से कहउचंती जे सत्कर्मानुष्ठान करे माने सत मार्ग रे किछि काम करे से सर्वदा निश्चिंत और निर्मल रहे और विशुद्ध बुद्धि रे कर्म कले कर्मफल द्वारा मुक्ति लाभ हुए। माने बुद्धि शुद्ध रखिकी किछि काम कले सेई कर्मफल द्वारा आत्मार मुक्ति लाभ हुए। कर्मानुष्ठान रे प्रयोजन सिद्धि रे नदी ओई मन मुक्ति नई छईटी सेही कहाश्रय नई छई जेणु से अहंकारहीन तेणु से नुहे का अधीन विधि विषेद कर्म फले निश्चिंते रही निर्मले लभिबा जाए आत्मज्ञान उचित कर्मे अनुष्ठान विशुद्ध बुद्धि करी आग कर्म देखाए मुक्ति मार्ग मुक्ति लभिब आपे बळे निज कर्तव्य कर्म फले ए हेतु सत्कर्म फल कुल धर्म को मने भाळ। तेणु सबु बेले जहाँ भी आपण माने काम करछंती सत्कर्म करने को चेष्टा करंतु और सत बाटरे चलने को चेष्टा करंतु और कौनसी कामना न रखी काम करंतु नहीं सेई काम को विशुद्ध मनरे बिल्कुल शुद्ध मनरे काम करंतु और कामना रखंतु नहीं कि ए जिनस पाइबी हेले जाई करिबी कि एठी एतिकी लाभ पाइबी जो करिबी सेमिति कामना रखंतु नहीं बिल्कुल शुद्ध बुद्धि रे शुद्ध मनरे एकाग्रता सहित काम करंतु मन लगाइकी। जनक प्रबुद्धि राज ऋषि माने और महापुरुष माने एही परि कर्म करी ज्ञान लाभ करिसंती। तू जनक कहिथिबा पथ देई चलिले अन्य माने सही बाटरे जिबे प्रधान प्रधान विवेकी लोक माने जेउ बाटरे गमन करंती अन्यान्य माने सही बाट को आश्रय करंती।
କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଜନକ ପ୍ରଭୃତି ରାଜା ଋଷିମାନେ ଓ ମହାପୁରୁଷମାନେ ଏହିପରି ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ସତ୍ବୁଦ୍ଧି ସତ୍କାମ ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ତୁ ଜନକ, ତୁ ମଣିଷ କହିଥିବା ପଥ ଦେଇ ଚଳିଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ସେଇ ବାଟରେ ଯିବେ ଓ ପ୍ରଧାନ ବିବେକୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ବାଟରେ ଗମନ କରନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନେ ସେହି ବାଟକୁ ଆଶ୍ରୟ କରନ୍ତି। ପ୍ରଧାନ ବିବେକୀ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ କାମଟା କରିକି ଦେଖେଇବେ, କିଛି ଭଲ କରିଥିବେ, ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ବାଟକୁ ବାଛିଥାନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ। ଜନକ ଆଦି ଋଷିଗଣ କର୍ମରୁ ଲଭିଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ, ତେଣୁ ଜନକ ପଥ ହେରି ସଂସାରେ ଚଳନ୍ତି ସଂସାରୀ। ତେଣୁ ତୁ ସେଇ ପଥେ ଚଳ, ଦେଖି ଚଳିବେ ନରକୂଳ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯା ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟମାନେ ତା ମାନନ୍ତି। ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଯା ଚରଇ, ପ୍ରଜା ସେ ବାଟରେ ଗମଇ। ଯେ ବୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ସାଧୁ ଧୀର, ଏହାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତାର। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଏ ତ୍ରିଲୋକରେ ମୋର କୌଣସି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନାହିଁ, ଅପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତ ମଧ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, ତଥାପି ମୁଁ କର୍ମ କରୁଛି। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ମୁଁ ନିରଳା ସ୍ୱଭାବେ କର୍ମ କଲେ ପ୍ରାଣୀମାନେ ତାହା ଅନୁସରଣ କରି କର୍ମ କରିବେ। ସେ ଅର୍ଜୁନକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ତ୍ରିଲୋକରେ ମୋର କୌଣସି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନାହିଁ, ଅପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତ ମଧ୍ୟ ମୋର କିଛି ନାହିଁ, ତଥାପି ମୁଁ କର୍ମ କରେ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ତ୍ରିଲୋକରେ ମୋର କିଛି ନାହିଁ, ତଥାପି ମୁଁ କର୍ମ କରି ଚାଲିଛି। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ନିରଳ ସ୍ୱଭାବେ କର୍ମ କଲେ ପ୍ରାଣୀମାନେ ତାହା ଅନୁସରଣ କରି କର୍ମ କରିବେ। ତିନି ଭୁବନେ ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, କର୍ମଟି ନାହିଁ ହେ ଗାଣ୍ଡିବ। ପ୍ରାପ୍ତ ଅପ୍ରାପ୍ତ କିଛି ନାହିଁ, ତଥାପି କର୍ମ ମୁଁ କରଇ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥେ ମୁଁ ଚଳଇ, କେବଳ ଲୋକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ। ଯେବେ ମୁଁ ଆଳସ୍ୟ ବିହୀନ ହୋଇ ନ କରେ କର୍ମମାନ। ଆହେ ଅର୍ଜୁନ ପ୍ରାଣୀଗଣ, ମୋ ପଥେ କରିବେ ଗମନ। ଯା ପକ୍ଷେ ଅଟେ କର୍ମଶ୍ରେୟ, ସେ ନ କରିବ ତାକୁ ହେୟ। କହୁଛନ୍ତି, ଏ ତିନି ଭୁବନରେ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, କର୍ମଟି ନାହିଁ ହେ ଗାଣ୍ଡିବ, ତଥାପି ମୁଁ କର୍ମ କରେ ଆଳସ୍ୟବିହୀନ ହୋଇ। ବିଲକୁଲ ସେ ଆଳସ୍ୟକୁ ନ ଦେଖି ସବୁବେଳେ କର୍ମରେ ମନ ଦିଅନ୍ତି। ଓ ଆହେ ଅର୍ଜୁନ ପ୍ରାଣୀଗଣ, ମୋ ପଥେ କରିବେ ଗମନ। ଓ ସେଇ ଧର୍ମ, ସେଇ ଶିକ୍ଷା କିଛି ଶିଖିକି ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବେ ଓ ସେମିତି ନିଜର ପଥରେ ଆଗକୁ ଆଗେଇବେ। ମୁଁ ସଂସାରୀ ହୋଇ ଯେବେ କର୍ମ କରି ଲୋକକୁ କର୍ମ ଶିକ୍ଷା ନ ଦେବି, ତେବେ ଧର୍ମ ନାଶ ହୋଇ ବର୍ଣ୍ଣ ସଂକର ହେବ। ସେଇ ବର୍ଣ୍ଣ ସଂକର ଉତ୍ପନ୍ନରୁ ମୁଁ କାରଣ ହେବି। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସଂସାରୀ ହେଇ ଯେବେ କର୍ମ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ନ ଦେବି, ତେବେ ଧର୍ମ ନାଶ ହୋଇ ବର୍ଣ୍ଣ ସଂକର ହେଇଯିବ ଓ ସେଇ ବର୍ଣ୍ଣ ସଂକର ଉତ୍ପନ୍ନରୁ ମୁଁ କାରଣ ହେଇଯିବି। ଭବେ ମୁଁ ହୋଇନ ଜନମ, ଲୋକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ କରମ। ମୁଁ କରେ ଲୋକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ, କରିବେ ଲୋକେ ଶିକ୍ଷା ପାଇ। ଜଗତୁ ଧର୍ମ ହେବ ନାଶ, ଏହା ତୁ ଜାଣ କୁନ୍ତି ଶିଷ। ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇବେ ସମସ୍ତ, ବର୍ଣ୍ଣ ସଂକର ହେବ ଜାତ। ମୁଁ ତ କାରଣ ହେବି ତାର, ପ୍ରଜା ଲଭିବେ ତାପଘର। ତୁ ଯେଣୁ ମତେ ଅନୁସରୁ, ନିବୃତ୍ତ ନ ହୋଇ କର୍ମରୁ। କର ମୁଁ ଆଚରିବା କର୍ମ, ରଖ ତୁ ସନାତନ ଧର୍ମ। ସର୍ବଜୀବଙ୍କୁ ସମଜ୍ଞାନ, ଭେଦ ବିହୀନ କ୍ରିୟା କର୍ମ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଅଜ୍ଞାନୀମାନେ କାମନା ରଖି କର୍ମଫଳ ଆଶ୍ରାରେ କର୍ମ କରନ୍ତି। ଜ୍ଞାନୀମାନେ କାମନା ରଖି କର୍ମଫଳ ଆଶା ନ କରି କର୍ମ କରିଥାନ୍ତି କେବଳ ଲୋକମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ। କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ, ଅଜ୍ଞାନୀମାନେ କାମନା ରଖି କର୍ମଫଳ ଆଶାରେ କର୍ମ କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଅଜ୍ଞାନୀ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ କର୍ମ କିଛି ଭଲ ପାଇବୁ ତ ଏଇ କାମଟା କରିବୁ ଆଶା ରଖିକି କାମ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନୀ କାମନା ନ ରଖି କର୍ମର ଫଳ ଆଶା ନ ରଖି ସବୁବେଳେ କର୍ମ କରିଥାନ୍ତି।
केवल लोक मानक शिक्षा निमते केवल से लोक मानक शिक्षा पाई ज्ञानी माने एमिति करिथांती ओ लोक मानकू बाट देखै थांती। आहे भारत अज्ञ माने कर्म वासना रखी मने कर्म फले होई आसक्त कर्म को करंती सतत सेही परि कर्म कारण केवल नरंक कारण सेही परि धर्म रक्षा जानी आसक्त विहीने ज्ञानी कर्मरे रत थांती होई लोकमानक शिक्षा पाई से परि कर्म तू ही कर संसारे रहू जस मोर। तो श्रीकृष्ण कहउचंती अर्जुन को जेमिति ज्ञानी माने काम करुचंती लोक मानकू रास्ता देखिबा पाई सेमिति काम मध्य तू कर तो लोक माने किछि शिखिबे लोक माने किछि जानिबे। तो फ्रेंड्स एठी रखिबा एठू पुणी काली की आरंभ करिबा कोन आगो को कहउचंती श्रीकृष्ण आम पाई किछि शिक्षा दउचंती। तो वीडियो को जदि पसंद आछि लाइक शेयर सब्सक्राइब रहिली नमस्कार। आप सबका मंगल हो। ब्लेसिंग ब्लेसिंग ब्लेसिंग।